Pada praktikum basis data 2 kali ini, kita akan membahas mengenai bab 20, tipe data record. Tujuan pembelajaran yang pertama, create user-defined PL/SQL records, create a record with the row type attribute, create an index by table, create an index by table of records, and describe the difference between records tables and tables of records. Composite data types are of two types: PL/SQL records, PL/SQL collection, index by table, nested table, V-array, contain internal components, are reusable. PL/SQL records must contain one or more components of any scalar record or index by table data type, called fields, are similar in structure to records in a third generation language or 3GL, are not the same as rows in a database table, treat a collection of fields as a logical unit, are convenient for fetching of row of data from a table or for processing. Creating a PL/SQL. Syntax. Type name is record, field declaration, identifier, type name. Where field declaration is field name, field type, variable type, table.column.type, table row type, not null, equals default expression. Declare variable to store the name, job, and salary of new employee. Example, type new record type is record, last name, varchar2 25, job ID, varchar2 10, salary, number, age 2, employee record type. PL/SQL record structure. Field 1 data type, Field 2 data type, Field 3 data type. Example, Field 1 employee ID data type number, Field 2 last name data type varchar, Field 3 job ID data type varchar. The row type attribute. Declare a variable according to a collection of columns in a database or table or view. Prefix row type with the database table. Fields in the record take their names and data types the columns of table or view. Advantage of using row type. The number and data type of the underlying database columns needs not be known. The number and data types of underlying database column may change at runtime. The attribute of is useful than retrieving a row with the select statement. The row type attribute. Example, declare a variable to store the information about a department from the departments table. Depth record departments row type. Declare a variable to store the information about an employee from the employees table. Employee record employee row type. Index by tables. A composed of two components, primary key of data binary integer, column of scalar of record data type, can increase in size dynamically because they are unconstrained. Creating an index by table. Syntax. Type name is table of, column type, variable type, table.column type not null, table.row type, index by binary integer, identifier, type name. Declare an index by table to store names. Example, type ename table type is table of employees.last name type, index by binary integer, ename table type.
Index by table structure, unique identifier like 1, 2, 3 column John Smith Maduro. Creating an index by table. Declare type ename table type is table of employees.last name type. Index by binary integer type higher date table type is table of date. Index by binary integer. Ename table type higher date table type. Begin ename table 1 equals Cameron higher date table 8 equals sysdate plus 7. If ename table.x is 1, then insert into etc. and using index by table methods. The following methods make index by tables easier to use: exist, count, first and last, prior, next try, and delete. Index by table of record. Define a table variable with a permitted PL/SQL data type. Declare a PL/SQL variable to hold department information. Example: declare type department table type is table of departments row type. Index by binary integer. Department table type. Each element of department table is a record. Example of index by table of record. Set server output on. Declare tab employee table type is table of employees row type. Index by binary integer. My employee table type vcount number 3 equals 104. Begin for e in 100 to v underscore count loop select asterisk into my employee table e from employees where employee id equals e and loop for e in my employee table dot first to my employee table dot last loop dbms output dot put line my employee table e dot last name and loop end. Sekarang kita akan memasuki ke sesi latihan soal. Untuk soal yang pertama, tulis blok PL/SQL untuk mencetak informasi tentang suatu negara diambil dari tabel countries. Keterangan: gunakan perintah define untuk menampung country ID. Lewatkan blok PL/SQL melalui variabel substitusi ESQL+. Gunakan data bertipe record untuk menampung informasi. Gunakan dbms output.putline untuk mencetak informasi tersebut. Gunakan untuk negara dengan ID CA, DA, UK, dan US. Untuk mengerjakan soal yang pertama, maka kita akan menggunakan workspace di ESQL+. Kita akan login dengan salah satu user. Kita menggunakan user HR. Untuk menjawab soal yang pertama, kita ketikkan set server out on define p underscores country underscores ID sama dengan CA. Selanjutnya set verify off declare type record type country is record. Country ID char
2. Country name bertipe varchar 2 dengan panjang karakter 50. Selanjutnya, record country record type country v underscores country ID bertipe char dengan panjang karakter 2. Selanjutnya, begin for i in 1 hingga 4. Loop if i sama dengan 1, then vCountry ID sama dengan p country ID else if i sama dengan 2, then vCountry ID sama dengan DE if i sama dengan 3, then vCountry ID sama dengan UK if i sama dengan 4, then country ID sama dengan US. Kemudian kita tutup dengan and if. Selanjutnya, select country ID country name into record dot country ID, record country dot country name from countries where country ID sama dengan v country ID. Selanjutnya kita cetak dengan dbms output dot put line record country yang dot country ID digabung dengan record country dot country name. Selanjutnya kita end loop, kita tutup dengan end.
dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul seperti berikut. CA untuk Kanada, DE untuk Jermani, UK untuk United Kingdom, US untuk United States of America, dan PL SQL procedure successfully completed. Berikutnya, untuk soal yang nomor 2, buat program PL/SQL yang menampilkan nama dari tiap departemen yang ada pada tabel departments dengan menggunakan index by table. Keterangan: deklarasikan variabel myDepTable bertipe index by table yang menyimpan informasi nama departemen sesuai dengan data yang ada pada tabel berikut, sehingga terdapat kolom counter dan terdapat kolom departemen ID. Selanjutnya, jadi dalam tabel departments ada sebanyak 7 macam departments dengan nomor departemen seperti yang tercantum pada tabel tersebut. Gunakan loop untuk menampung semua nama departemen untuk dimasukkan ke dalam variabel myDepartmentTable sebagai indeks. Gunakan dbamos output.putline untuk mencetak hasilnya. Untuk soal yang nomor 2, kita ketikkan perintah set server output on. Selanjutnya declare type department table, type is table of departments dot department name percent type index by binary integer my department table department table type v underscores department number departments dot department ID type kemudian begin for i in 1 hingga 7. Kemudian kita memulai loop if i sama dengan 1, then v underscores department number sama dengan 10, else if i sama dengan 2, then v department number sama dengan 20, else if i sama dengan 3, then v department number sama dengan 50, else if i sama dengan 4, then v department number sama dengan 60, else if i sama dengan 5, then v department number sama dengan 80, else if i sama dengan 6, maka department number sama dengan 90, else if i
sama dengan 7, maka departemen number 110. Kemudian kita tutup and if. Selanjutnya select department name into my department table E from departments where department ID sama dengan V underscores department number. Kemudian kita end loop. Selanjutnya for I sama dengan 1 hingga 7. Kemudian kita mulai loop. dbms output dot putline my department table I. Selanjutnya kita tutup end loop. Kemudian kita tutup dengan end. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Maka akan muncul seperti berikut untuk departemen ID berdasarkan departemen ID yang telah kita masukkan, dan di sini akan mencetak departemen name. Ada administration, marketing, shipping, IT, sales, executive, dan accounting. Berikutnya untuk soal yang nomor 3 dan soal yang terakhir, modifikasi program PLSQL yang dibuat pada nomor 2 untuk menampilkan semua informasi pada tabel departments meliputi nomor departemen, nama departemen, dan lokasi departemen. Keterangan: gunakan variabel my department table yang bertipe index by table untuk menyimpan semua field dari tabel departemen. Gunakan loop untuk menampung semua informasi, dan gunakan dbms output.putline untuk mencetak hasilnya. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 3, kita akan melakukan sedikit modifikasi pada SQL yang telah kita ketikkan untuk soal yang nomor 2, yaitu di sini pada tipenya. Di sini kita akan mengganti menjadi row type, dan selanjutnya pada select statement kita akan mengganti department name, kita ganti dengan select bintang, dan pada saat dicetak maka di sini dot department ID yang akan digabung dengan department name selanjutnya location ID, sehingga pada saat dicetak maka akan menampilkan hasil seperti berikut. Terdapat departemen ID, kemudian nama dari departemen dan lokasinya, yaitu lokasi ID-nya. Sekian untuk pertemuan kali ini.